Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alanil qabul ziyadatul ilmi wa ikhlasun wal istiqamah ala qadri Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa khususan sadatana kiram Abu Bakrin Umar Utsman Ali Rafi azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin wal ulama wasbir wal qurra wal kufar wal muhaddisin wal mufassirin musannifin wal muhaqqiqin wal mujtahidin wal arifin wa jami'il malaikatil muqarrabin jami' sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'i bi sanamiddin sumasun arwahi 'alal ma'ala wal baqi wal syubaika wal hudrin wal badrin jami'u lillahi min syarqil ardi ila maghribiha barriha bakhriha ila rahi wal kutub sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Syekh Abdul Hasan Al-Sadili ila rahi Syekh Muhammad Bauddin An-Nasabadiyah Mujaddah Khalidiyah ila rahi Syekh Jafar Al-Bajanji ila rahi jami'u lillahi fi baladi Indonesia khususan rahi jami'u lillahi dan balaghuddin khususan rahi basunan wali Jakarta dan Said ila rahi basunan Qudus Bajafar Sadiq ila rahi basunan Muria Baradin Umar Said ila rahi basunan Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik ila rahi Basyarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ila rahi basunan Ampel Raden Rahmat ila rahi basunan Bonang wa Maktum Ibrahim ila rahi basunan Derajat Baradin Qasim basunan Giri Baradin Anul Yakin Usuli Mafurihim wa walidayhim wa masyayikhim wa ahli silsilihim ajmain Summa usul hadri bagi khawli bangkalan madulia ila hadrohim bagi hasil masyari ila hadrohim bagi wa Rasulullah wa summa usul arwahi jami'il ulama wal awliya fi tanah Jawa usul hadrohim Bahmat mutamakin hajjan ila rohim baru summa hajjan ila rohim Muhammad sallallahu mafud hajjan ila rohim biki Abdullah salam hajjan ila rohim Nafi Abdillah hajjan ila rohim Mamun Muhtar hajjan Mamun Zaid hajjan ila rohim Romahi Rifai hajjan rohim Romahi Zainuddin wa Turoy hajjan rohim Khalifat hajjan Lorohim Maimun Zubir Sarang bagi Abdul Rahim Sarang Ahmad Sarang Wasuma usun hadarhi walidi nafsi baca Abdul Jamil bin Babasi bin Larohi baca Musailah binti Basari bin Larohi Jati Basi bin sekalian Basari bin sekalian Larohi walidi wa ma'rubi ruh wa jasadim Ramaki Haji Abdullah Hadir bin Baji Qasim bin Larohi Baji Qasim bin sekalian Mbak Musrifah Wasuma usun hadarhi bagi Abdul Salam ila rohi Babi Abdul Islam ila rohi Babu Nyamin Maulana ila rohi Syekh Maulana Abdul Rahman Purwatu ila rohi Babu Sumlah Sembah Warwar Kudus ila rohi Habib Suduq Burakada Basuna Khadir Mantingan Basuna Abdul Jalil Mantingan Zuma Usuna Khadir rohi bagi Fauzi Nur ila rohi Babu Bidru Sufan ila rohi bagi Haji Muhammad dan Khan bagi Ridhan Fadal bagi Ahmad bagi Ahmad Asim bagi Khalid dan bagi Alwan Sumasun ada arwahi jami'i al-kubur Ali al-warwahi jami'il waqifin wal mutarbi'in ma'ahad nurul anwar wa jami'i al-kuburin wa al-kuburikum wa sumasun ada arwahi bagi nasai bagi asraf bagi masud malarohi bagi fakhruddin arwahi bagi arwahi bagi masud ila hadrohi jami'i ahli kubur fi hadil qaryah fi qaryatina Masir wa majma'al kuburin wa ali kuburikum minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat summa usana hadarul mu'allif wa hadal kitab Qurratul Uyun al-Imam Asy-Syarif al-Hamam al-Alim ar-Rabbani wal Arif as-Sumadani Abi Muhammad Maulana At-Tiyami wa ghafarallahu dzunubahum wa sadara yubahum wa yadir jami' wa darajatin fil jannah wa ja'alal jannata maswahum wa qadasallahu asrahum wa nawara dharihum wa madana bi madadihim wa ta'alaina min barakatihim wa ulumihim wa ruwaihim wa karamatihim wa ma'unatihim wa ma'unati wa barakatihim wa amdir alaina wa isyabalmatihim wa syaballahu al-maghfirata wa rahmatatihi wa surura wa bajata wa surur fi umurihim wa jalan wa yawm fi zumratihim wa lahadar rasulillah wa ashabi rasulillah wa li dhurriyyati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taqabbal li arwahihim al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa
ala ali sayyidina Muhammad. Mengaji kitab Qurratul Uyun di Pondok Pesantren Nurul Anwar Jungkasir Wedung Demak pada Shahifah atau halaman 55. Bismillahirrahmanirrahim. Qila wa dzalika yurisu al-jununa wal fil walati intaha. Pada kajian sebelumnya disebutkan bahwasanya seseorang ketika hubungan suami istri itu ketika berkumpul atau bersenggama, seorang suami tidak boleh memegang dengan tangan kanannya. Ya, apalagi setelah ikhtilam, keluar bermimpi, sehingga seorang suami itu mandi atau membasuh farjinya atau zakarnya, kemudian yaitu ke kamar belakang. Karena hal tersebut, apabila seorang suami berkumpul kepada istrinya di saat setelah ikhtilam atau bermimpi, maka menjadikan seseorang anak menjadi anak yang gila, al-junun, gila. Demikian keterangan pada kitab Nasihah. Aili baqai manil ikhtilami, tegese krana tetepe manine ngipi metu manine ngipi metu mani. Alladzi wa kang utawi mani iku asaru tala'u bisyaitani, iku labete dolanane setan bihi kelawan wong. Kenapa tidak boleh berkumpul dengan si istri di saat setelah keluar mani? Karena di situ setan masih bermain kepada seseorang. Di situ terdapat unsur setan dapat bermain di dalam pada spermanya. Faidah nasa'a mongko nalikane cukul anhu sangka wong sapa waladun sapa anak, tasallata mongko nyampuri alaihi utawa nguasai alaihi ngatasi walad sapa setan. Ketika setan itu masih berada di dalam mimpi seorang, kemudian dikeluarkan air spermanya, dikeluarkan kepada benih istrinya, maka setan ikut di situ punya peran dalam hal yaitu anaknya menjadi anak perilaku setan. Tadi ini anaknya jadi anak sing ndablek mergo ketika hubungan dengan istrinya, maka di situ disertai dengan perilaku setan. Faidatun ayhadi utaiki iku faidatun iku faidah swiji. Kala ngendika sapa Al-Ghazali sapa Imam Ghazali rahimahullah, muga melasi Imam Ghazali sapa Allah Gusti Allah. Yang bagi saya jolil junubi kedue wong kang junub apa alayahriq apa yen ora nyukur sapa junub. Jadi ketika kamu dalam keadaan junub haid, itu tidak boleh menyukur rambut. Walayaklam malah ini orang ngetoki kuku. Sapa junub, ketika junub tidak diperbolehkan juga mencukur memotong kuku. Walayakhruja lan ora ento ngetokake sapa junub gadaman ing getih. Walayahuda syai'an walayahuda lan wala yahuda nitun atofe wala yahuda bawali wawa atof wala yahuda la yenta orang ngalap sapa junub syai'an ing suwi-wiji min jasadi saking jasate junub wa wa khali utai wong iku junubun iku tingkah junub li ala yahuda supaya yenta ora bali apa syai' fil akhirati ing dalam akhirat junuban khali tingkah junub hatta yuradda sehingga dibalake ali ngatasi junub apa dalika apa mengkono-mengkono syai'. Jadi ketika dalam keadaan junub
seorang perempuan haid atau seorang suami istri di saat sudah telah hubungan suami dengan istrinya, maka di situ di saat junub tidak boleh untuk mencukur rambut, nggak boleh mencukur jenggot, mencukur rambut, mencukur ketiak, terus memotong kuku juga tidak boleh, atau mengeluarkan darah getah ditokake nganggo bekami di saat junub berbekam, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Alasannya karena supaya di saat, karena dalam keadaan junub itu seluruh anggota badan memang supaya harus dibasuh semua. Jangan sampai di saat junub anggota badannya dihilangkan, dipotong, diketok, di akhirat, supaya di situ nanti sesuatu yang dipotong atau sesuatu yang dipotong berupa kuku atau berupa darah, berbekam atau berupa rambut, supaya seseorang di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak dalam keadaan junub. Karena di situ anggota yang dihilangkan, yang dipotong, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat hari kiamat. Suma kala mongko karo ngendika, kecuali nek rambutnya brodol dengan sendirinya, itu tidak apa-apa. Nanti ketika brodol dengan sendirinya, ya, airnya nanti di rambutnya itu nanti diundeli, ya, di saat junub nanti sekaligus dibasahi. Ketika mandi junub nanti dibasahi. Ini untuk ibu-ibu, bagi orang tua begitu. Nanti ketika junub haid itu kok rambutnya jebrodol, rambutnya kok disisihake, dadake ji, maka ketika mandi besar nanti niat untuk air mandi besar, berniat juga rambut itu nanti juga dibasahi. Kalau nanti kau sopon nazim wal yatawaddo sohi indan naumi ba'da jima'i bi ghairi laumin asahu ya sohi ya namu tahiran ikhdat tarataini hadha tabira wal yatawaddo lan becik wudu sapa wong sohi kanca ingsun ya sohi, huruf nidai dibuang, ya sohi kanca ingsun indan naumi dalam nalikane turu, bada jimai dalam sakbadane jimai wong, sakbadane kumpul tilem wis padha lemese, ya. Setelah berkumpul dengan si istri, terus zakarnya atau farsinya supaya dibasuh kemudian berwudu, aja langsung tilem. Bighairi laumin kelawan tanpa modo. Soalnya boten langsung zakarnya atau farjinya dibasuh, itu nanti jadinya kotor, jijik, tidurnya tidak nyaman. Setelah bersenggama maka kemudian dicuci zakarnya atau farjinya supaya dicuci. Dan kesunatan di sini ketika mau tidur, kesunatan untuk berwudu. Asahu menawa utawi wong ya sohi kanca ingsun iku ya anamu iku turu sapa wong tahiran hale tingkah suci, ihdat taharateni rupane salah sijine suci loro, rupane salah sijine suci loro. Iya ihdat taharataini ikhtabira jajalo temenan sira, ikhtabironna asal mulane ikhtabironna, mergo nadom nan nun taukid sakilah dibuang, dadine ikhtabira jajalo temenan sira. Jadi kalau setelah bersenggama disunatkan langsung mandi berwudu baru tidur, ya, atau umpama salah satunya ihdat taharataini itu maksudnya
mandi baru tidur atau tidak mandi, hanya dicuci zakarnya atau farjinya, setelah itu kemudian hanya wudhu saja, tidak usah mandi terus tidur. Malah lebih baik lagi adalah mandi, terus wudhu, terus baru tidur. Itu malah lebih baik. Jadi posisi tidur ini adalah posisi an-naumu nisul mati. An-naumu nisul mati, nisul mauti, tidur adalah setengahnya mati. Jangan sampai tidur kita dalam keadaan junub. Paham maksudnya? Nek tidur dalam keadaan junub berarti kalau mama setelah tidur nanti terus meninggal, benar-benar meninggal, berarti posisi meninggal adalah dalam keadaan junub, harus mandi junub dulu. Maka di sini disunatkan atau diharuskan ketika tidur itu supaya dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Ngoten ya. Akbar awal kabar sapa nazim rahimahu muga-muga melasihi nazim sapa Allah Gusti Allah. Ana usun sedene kelakuan yustahabu kesunatan. Yustahabu iku disunatake lil junubi kedhe wong kang junub. Zakaron iku lanang kana ana sapa junub. Aun sawutawa iku wong wadon apa ayata waddoa apa yen ta wudu sapa junub inda iradatin naumi ing dalam nalikane ngersakake tilem. Kesunatan bagi seorang laki-laki maupun perempuan di saat junub sudah setelah bersenggama dengan si istrinya, maka kesunatan untuk berwudu sebelum tidur. Asahu menawa utawi wong iku ayun syita, iku yen ton rengginasake sapa wong lil ghusli mari adus. Fayana mongko njur turu sapa wong ala taharatil kubra ing atas suci, ala taharati ing atas suci al kubra kang gedhe. Jadi setelah bersenggama maka kesunatan di situ kemudian mandi. Watis-watis kok Pak, apa meneh wayahe musim hujan watis ora nani. Ya bisa disikapi. Godhog banyu, garwane digodhogake banyu. Badhe kumpul kali garwane godhog banyu, adus dhisik, adus niat adus mandi besar, setelah itu air hangat kemudian dimandikan. Ngoten carane, Ini tips untuk apa itu supaya tidak terlalu kedinginan karena posisinya mandi malam adalah dalam keadaan dingin. Qala fil mutawwanati, qala ngendika sapa sahibul mutawwana fil mutawwanati dalam kitab mutawwana. Qala ngendika sapa Malikun sapa Imam Malik, walayana ul junubu fil laili wa fil laili aw naharin, walayana lan ora kena turu sapa al junubu sapa wong kang junub fil laili ing dalem wengi aw naharin utarina kata ya tawaddoa sehingga wudu sapa junub wudune junub kautawa kelawan kaya makul mutlak kelawan wudune junub li sholati karena ibadah sholat intahau serambung ma fil mudawwana. Di keterangan kitab mudawwana, pengarang kitab mudawwana, di situ ada keterangan bahwa Imam Malik mengatakan seorang yang junub orang yang hadas besar teitul malam atau siang maka tidak boleh tidur sehingga dia dalam keadaan berwudu bisa melaksanakan ibadah sholat. Jadi kalau sudah junub sudah dalam keadaan junub ya, maka di situ diharuskan untuk mandi besar kemudian segera untuk bisa melaksanakan sholat, tidak boleh tidur. Qala nanti sapa Ibnu Arafah, sapa Imam Ibnu Arafah, wudul junubi utawi wudune wong kang junub linaumihi krana turune junub mustahabun iku disunatake apa wudul junubi walau naharon senajan iku ing dalem senajan iku rino. Imam Ibnu Arafah mengatakan bahwasanya seorang laki-laki yang junub di situ disunatkan dia adalah melaksanakan wudu meskipun
Meskipun waktunya adalah waktu siang, tetap disunatkan melaksanakan wudu. Nek disunatkan melaksanakan wudu dengan sendirinya, maka harus mandi besar dulu. Jadi mandi besar, dan mandi besar, kemudian melaksanakan wudu, kemudian baru tidur. Wa jabalan majibake ing wudu sapa Ibnu Habibin, sapa Imam Ibnu Habib, intaha wis rampung sapa ngendikane Ibnu Arafah. Intaha wis rampung sapa ngendikane Ibnu Arafah. Bahkan Ibnu Arafah mengatakan bahwa Imam Ibnu Habib mewajibkan untuk mandi besar, kemudian menyunatkan untuk wudu. Jadi kalau Ibnu Arafah itu mensunatkan, tapi kalau Imam Ibnu Habib mewajibkan. Jadi kalau seorang mau tidur dalam keadaan wudu, dalam keadaan junub, maka harus mandi besar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqauluhu wal yatawaddo. Faqaulu mongko ucapane nanti wal yatawaddo, rupane kaul wal yatawaddo. Wal yatawaddo lan becik wudu sapa sira ai istighbaran, tegese krana dadi sunat alal masyhuri ing atase kaul masyhur. Wudu ahu kelawan wudune wong li sholati krana ibadah salat, kama disolati karena ibadah sholat. Jadi temeriku menurut kaul yang masyhur, seorang yang junub dalam posisi junub sudah setelah melakukan hubungan suami istri atau kumpul kumpul zakare ngono dilapi, bariku bar dilapi terus nganggo kain sing alus, boten kain sing kasar, ojo nganggo lamping. Ngertos lamping boten? Lamping gelap ngelapi farji, ngelapi dakar. Dadi ini farji ini dadi ireng kabeh, dakari ireng kabeh malah. Mergo lamping itu enggak boleh. Barang yang kotor jangan untuk ngelapi bagian yang vital, boten angsal. Temriku kesunatan menurut kaul masyhur, kesunatan untuk melaksanakan wudu. Kalau begitu melaksanakan wudu kesunatan berarti mandi besar wajib, gitu? Berarti diperintahkan untuk mandi besar. Usolli sunatan, usolli saya berniat mandi besar krono Allah Ta'ala. Terus adus, ba'da siram adus, terus melaksanakan wudu, terus melaksanakan sholat bareng-bareng karo bojone, sholat tahajud, batu kumpul, wis lega padha legane to, terus sholat tahajud. Dan kama fil mudawanati, kama kaya keterangan fil mudawanati ing dalam kitab mudawana. Wala yustahabu la tayammu inda ta'dhurul wudu'i, wala yustahabu lan ora disunatake la kedewa apa tayammum inda ta'dhurul wudu'i ing dalam nalikane wudu atau angel wudu. Di kitab mudawana disebutkan tidak disunatkan melaksanakan tayamum ketika tidak ada air setelah kumpul sama suami istri. Dia ora usah tayamum meskipun airnya sulit, karena udzur memang sulit untuk melaksanakan wudu pakai tayamum, ora disunatake tayamum. Wala yabdulu wudu'ul junubi linaumi ila bijima'in, wala yabdulu lan ora batal apa wudu'ul junubi, wala yabdulu lan ora batal apa wudu'ul junubi, apa wudune wong kang junub linaumi karena turu ila bijima'in kejaba kelawan jima duna ghairi kang liyane jima, kang liyane kang tanpa liyane jima,
Tuna ghairi kang tanpa liyane jima minan nawaqidi saking pira-pira perkara kang batalake wudu minan nawaqidi saking pira-pira perkara kang batalake wudu kama kaya keterangan asyara kang awi isyara sapa nadim ilaihi maring ma lidzalika maring ma fil mukhtasari dalam kitab mukhtasar bikauli kelawan ucapane ma fil mukhtasar bikauli kelawan ucapane ma fil mukhtasar. Jadi udune wong kang junub krana turu iku ora batal wudune. Jadi wong sing turu, wong sing ngarepake turu dalam keadaan dia adalah berwudu ya, dalam keadaan posisi junub, maka wudunya tidak batal kecuali dengan jima. Artinya bar kumpul kali garwane kesunatan wudu, ada mandi kemudian wajib mandi kemudian wudu. Di saat tidur di situ tidak bersentuhan antara suami dengan istri, maka wudunya tidak batal kecuali dengan jima. Nah jima berarti wudunya batal. Mergo kumpul antara suami istri berarti wudunya batal. Apa jenenge di situ karena hubungan antara suami istri maka di situ wudunya batal. Ini keterangan di kitab Mukhtasar. Di pengarangnya kitab Mukhtasar Shahihul Mukhtasar. Wa wudu'uhu linaumin la yatamam. Wa wudu'uhu utawi wudune wong linaumin krana turu la yatamam la yatayamam khali ora tayamum sapa wong. La yatayamam khali ora tayamum sapa wong. Wala ya betul lan ora batal apa wudu ila bijimain coba kelawan jima. Jadi nek wonten wong ning kono melaksanakan wudu dalam keadaan tidak junub, biasa saja tidak junub, kemudian dia tidur ora tayamum, mongko iku wudune mboten batal kecuali dalam keadaan jima. Jadi nek jenengan kula iki kesunatan kalau mau tidur kesunatan wudu. Ngoten kesunatan wudu di saat tidur, maka wudune ketika mau melaksanakan tidur dalam keadaan posisi wudu, maka wudunya tidak batal kecuali hubungan dengan suami istri. Intaha wis rampung sapa ma fil mukhtasar ma asyara lidzalika fil mukhtasar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ghazzu fihi atatanai Bismillahirrahmanirrahim. Wal ghazzu lan gawe cangkriman fihi ing dalem wal ghazzu lan gawe cangkriman fihi ing dalem la walayak tulu wudu'ul junubi linnaumi sapa atatanai sapa Imam Tatanai bikaulihi kelawan ngendikane Tatanai Ida su'il tawudu'an lesa yang wudu ilal jima'u wudu'un naumilil junubi. Ini nadome Imam Tatanai, cangkrimane Imam Tatanai. Ida su'ilta nalikane ditakoki sapa sira wudu'an ing wudu laisa kang ora ana apa wudu iku yang wudu iku batalake
iku yang wudu iku batalake hu ing wudu ilal jima'u kejaba apa jima. Wudu naumi aywa tegese utawi wudu'an laisa yang wudu ilal jima'u wudu'un naumi iku wudune krana turu utawa wudune ing dalem turu. Wudu'un naum iku wudu ing dalem turu lil junubi kaduwe wong kang junub. Dadi nek wong kang junub dalam keadaan junub itu seorang setelah berkumpul dengan suami istri, di mana di situ dalam posisi junub, kemudian setelah itu kemudian dia mandi, maka dia wudu, maka wudunya tidak batal kecuali dengan jima atau berkumpul lagi. Ngono wudune berarti mboten batal. Faidatani aihadatani mubtada dua aihadatani tegese utawi iki iku faidatani iku ana faedah loro mubtada dibuang hadzatani hadhihi tadene hadzatani ngene faidatani hadzatani utawi iki faidatani iku ana faedah loro. Al awalu kang pertama linaumi iku keduwe linaumi iku krana turu linaumi iku krana turu adabun utawi adab utawa tata krama minal iku setengah sangka adabun ayatawadha utawi ento wudu sapa wong inda iradati naumi ing dalem nalikane ngarepake turu. Apakah yang menjadi adab atau tata krama, tata sosial atau tata cara ketika kita tidur? Yang pertama adalah kita disunahkan berwudu sebelum tidur. Jadi tan kitab Bulughul Maram disebutake inna umati yaqtuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu'i faman arada ayutila ghurratahu falyaf'al. Umatku kabeh sono dina kiamat iku dalam keadaan wajahnya berseri-seri bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar karena bekas daripada wudu yang ia lakukan di saat hidup di dunia. Jadi kalau kita bisa terbiasa membiasakan wudu, batal wudu, maka besok pada hari kiamat maka wajah kita, tangan kita, kaki kita menjadi wajah yang bercahaya karena barokahnya ibadah wudu. Dasarnya apa? Ketika kita mau tidur ini berwudu. Liqaulihi karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi kemuga ing atase Kanjeng Nabi as-sholatu tamu tamir rahmat takdim wassalamu lan keselamatan. Ida khatta maj'aka fatawadda wudu'aka li sholati. Ida akhatta nalikane ngalap sapa sira maj'aka ing nggon turu ira maj'aka ing nggon turu ira fatawadda mongko wudu sapa sira wudu'aka kelawan wudu ira li sholati karena ibadah salat. Apabila ini dawuh sabda Rasulullah, apabila kamu mengambil tempat tidurmu untuk melaksanakan tidur, maka wudulah kamu untuk melaksanakan ibadah wudu untuk bisa melaksanakan ibadah sholat. Berarti sak derenge tilem itu kesunatan wudu, kesunatan sholat. Sholat napa niku Pak? Ya sholat witir, sholat penutup sholat malam kan sholat witir. Jadi umpama setelah bangun, setelah tidur dulu berarti sholat tahajud. Pengen tangine, engko pengen tangine bertilem berarti sholat tahajud. Kalau belum tidur, mau tidur berarti sholatnya sholat witir, penutup sholat malam, sholat witir. Di situ kesunatan melaksanakan wudu, kemudian melaksanakan sholat. Wa hal yusolli alaih, hal yusolli bihi amla. Wa hal yusolli anata sholat sapa wong bi kelawan wudu amla utawa ora sholat. Lah terus
pripun Pak, apakah harus sholat napa mboten Pak? Abtuju, tergantung kamu mau melaksanakan sholat boleh, sholat witir boleh, atau tidak sholat witir, ya, atau tidak sholat witir langsung tidur boleh. Al-masyhuru kang kaul kang masyhur iku ana ustune wong kuyo sholli iku sholat sapa wong bi kelawan wudu idza nawa nalikane niat sapa wong ayakuna ing to ana sapa wong iku ala taharati ngatasi suci. Kalau masyhur mengatakan ketika kita mau tidur maka kita disunatkan melaksanakan ibadah sholat, wudu dulu terus sholat terus tidur. Wa minha ayyana ma'ala syibbi wa minha lan setengah sangka adab naumi tata kramane turu iku ayyana ma iku yen turu sapa wong ala syibbi ngatasé sisae wong utawa lambunge wong ala syibbi ngatasé sigarane utawa lama sisae wong alaimane kang tengan. Kesunatan ketika tidur itu berbaring ke arah kanan. Nah, kalau di situ tidak bagus untuk kesehatan. Kalau berbaring menjadikan jadi kram, ya tidak usah berbaring, tidurnya tidur terlentang, tapi berniat untuk berbaring ke arah kanan. Kesunatan, sebab kalau ilmu kesehatan itu kan tidur kita kan harus lurus. Astane iki kudune dilempengke, jangan sampai tangan ini jangan sampai ditindai, madhep ngulon ditindai, tangan kanan ditindai oleh badan, itu nanti malah setelah tidur malah jadi ini malah sakit. Maka kalau bisa disikapi, sing penting niat tangannya, kakinya terlentang tapi berniat yaitu menghadap ke arah kanan, kesunatan mengarah ke arah kanan, menghadap ke arah kiblat. Wa yadau kafau al-yumna tata khodi al-aiman wa yadau lan nyelahake sapa wong kafau epe wong al-yumna kang tengen tata khodi ing dalem nisore pipine wong al-aimani kang tengen. Jadi kesunatan epe kang tengen berarti tangan kanan ini kesunatan ditemplekake nggon pipi sing bagian kanan gini. Ya, itu kesunatan. Wa kafihi lan epe wong al-yusra kang kiwa ala fakhadihi ing atase pupune wong al-aisari kang kiwa. Dadi epe iki sing kiwa tangan kanan ini kesunatan untuk diletakkan di bagian pupu, bagian apa itu kaki kiri. Sing tangan yang kanan kesunatan ketika tidur ditempelkan atau dipegangkan pada pipi bagian kanan. Kama kaya keterangan, kama kaya perkara ana kang ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaf'alu iku nglakoni sapa kanjeng Nabi ing mengkono-mengkono yanamu ala syibhi al-aimani sak teruse. Itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ki nek tilam berarti tangan ini memegang pipi kanan, yang tangan kiri memegang bagian yaitu pupu atau bagian kaki kiri. Faqad kana mongko teman-teman wa min alaikum setengah sangka adabe turu tata kramane turu to tilem ayyadukura ing to zikir sapa Allah ing Gusti Allah taala kalimulur Allah indan naumi ing dalam nalikane tilem kesunatan zikir menyebut nama Allah khina yahuda ing dalam nalikane ngalam sapa Allah majau ing turune wong. Ketika mau tidur kita disunatkan menyebut nama Allah minimal Bismillahirrahmanirrahim
a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, atau minimal lagi Allah. Ingat kepada Allah lah, dikir nama Allah. Pakot kana mangko teman-teman ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu undungo sapa Kanjeng Nabi indan naumi dalam nalikane sarene Kanjeng Nabi hidungane Kanjeng Nabi nek ajeng tilem Allahumma ya Allah bismika rabbi bismika kelawan asma panjenengan Rabbi pangeran ingsun wadatu nyelehake sapa ingsun janbi ing lambung ingsun. Ya Allah, dengan namamu aku tidur, aku letakkan bagian lambungku ya Allah. Jadi doanya Rasulullah. Wa bismika lan kelawan namamu ya Allah. Wa bismika kelawan namamu ya Allah arfa'u ngangkat sapa ingsun hu ing janbi. Dengan namamu ya Allah aku mengangkatkan lambungku. Maksudnya dengan namamu ya Allah aku bisa bangun kembali. Dengan namamu ya Allah aku meletakkan lambungku. Lambungku di situ adalah itlaqul juz wa iradatul kul. Cara balaghah iku namanya itlaqul juz wa iradatul kul. Menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud bukan sebagian tapi semuanya. Aku letakkan seluruh badanku ya Allah aku tidur karenamu. Ngaten ya. Di situ doanya Rasulullah yang disebut lambung. Tapi yang dimaksud bukan lambung, seluruh badannya. Ya Allah aku tidur karena kamu ya Allah, aku letakkan badan saya ya Allah, aku tidur karenamu. Wa bismika arfa'u, dan dengan namamu ya Allah aku mengangkat lambung itu. Maksudnya dengan namamu ya Allah aku bisa bangun badan saya bisa bangun kembali untuk bangun dari tidur. Allahumma ya Allah ini sak temen ingsun amsaktu iku ngeker sapa ingsun nafsi ing awak dhewe amsaktu ngeker sapa ingsun nafsi ing awak ingsun faghfir muga-muga faghfir muga-muga ngapura panjenengan laha maring nafsi. Ya Allah aku tahan diriku karenamu aku tidur ya Allah aku menahan diri untuk diriku nafsuku atau diriku dan ampunilah diriku ini ya Allah. Wa in arsal taha faqfatha wa in arsal tara lamun ngecolake panjenengan ha ing nafsi faqfat mongko ngerso panjenengan ha ing nafsi. Jika kamu melepas diriku ini ya Allah maka jagalah diriku ini ya Allah. Maksudnya nek turu nganggo wudu nganggo maca asma Allah jur terus mati ruwe dijiko monggo dalam keadaan husnul khotimah. Kan kata toh ceritane turu terus mati kata toh delalai wonten iku wayahe turu delalai dijabut nyawane ruwe jabut nyawane. Lah mulane nek nalika tidur kesunatan kita semua untuk membaca asma Allah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bima tahfadhu bi ibadaka bima kelan perkara tahfadhu kang ngreksa sapa sira Allah bi kelan ma ibadaka ing pira-pira kawula ira as-solihina kang saleh. Ya Allah aku lepas diriku ini untuk bisa melaksanakan tidur karenamu ya Allah, dan jagalah diriku ini ya Allah ketika aku tidur seperti engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Wa waradalan tumeka apa hadis anaman setune wong lam yadzukur kang ora dikir sapa man Allah Gusti Allah bata mongko nginep sapa setan yal abu hale iku khobare bata yal abu iku dolanan sapa setan bi kelawan wong kaifa hale kaya apa saa kersa sapa setan. Siapa yang tidur dalam keadaan berdoa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka anggota-anggota badannya bolong-bolongane iku mau dikebak-kebaki setan nginep nunggu bolongan dhuwur iki jenenge kuping sore nek bolongan isor apa iku iro bolongan isor apa
cangkem bolongan isornya apa? Lah itu. Jadi lubang-lubang manusia, ketika manusia tidur tanpa berdoa menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, maka lubang-lubang itu menjadi tempat penginapan setan. Ya. Maka kita harus berdoa ketika mau tidur. Karena kalau mau tidur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan tidak mau menginap tidur di dalam lubang-lubang kita. Wan alin karamallahu wajh, wan alin sangka ali. Karoma muga-muga mulia-muliaake sapa Allah Gusti Allah. Raid ditasdid. Karoma muga-muga mulia-muliaake sapa Allah Gusti Allah wajhahu ing wajahi ali. Man qara'atul lailatin. Ingat ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sumbernya dari mantunya sendiri yaitu Ali bin Abi Thalib karoma wajah. Ingat ketika Kanjeng Nabi kata man utahe sapa wong iku qara iku maca sapa man kula lalatin ing dalam saben-saben wengi ing dalem nalikane turune man wa ilahukum ilahu wahid. Surat apa niki, Cak? Ayat apa niki? Ayat kursi. Wa ilahukum ilahu wahid. Tapi betul nonton alat meja ya, ayat meja ana ayat kursi. Ayat meja ana, ayat bangku ya ana, ayat dipan ana. Anane ayat kursi. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma bis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ngoten ya. Ila qali maring dawuhe man yaqilun rupane dawuhe yaqilun lam ya fal malam ya tafallat Al-Qur'an min sodri lam ya tafallat mangko ora ucul apa Al-Qur'an min sodri sangka atine wong atau sangka dodone wong min sodri sangka dodone wong. Siapa yang membaca ayat kursi Failahukum ilahu wahid dan seterusnya ketika mau melaksanakan tidur setiap malam, ketika mau tidur maka dalam dadanya itu sama dengan dada Al-Quran. Al-Quran tidak lepas dari dadanya. Maksudnya di situ adalah di dalam dadanya, di dalam dirinya itu sama dengan dipenuhi dengan Al-Quran. Oke, begini ajeng tilem kesunatan maot ayat kursi. Wa ilahukum ilahu wahid saakhiripun kesunatan maos ayat kursi. Wa min halan iku setengah sangka adabe tilem ayu sholiyah utayen to maca selawat sapa wong ala rasulillah ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau tidur kita disunatkan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qila maka teman-teman diucapake anaman apa sak temene wong sholat kang maca sholawat sapa man ala Rasulillah ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idan naumi ing dalem nalikane turu asyra marratin kelawan 10 pira-pira ambalan bata mongko nginep sapa man fi khifdillah iku ing dalem karsane Gusti Allah wa khirzi lan tegese karsane Gusti Allah. Seperti diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau tidur, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 10 kali, atau sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sampai seterusnya 10 kali, maka dia adalah orang tidur dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
selamat saka lara. Kadang wong tilem, kadang keblanjur, kadang iku bar turu malah stroke, awake lor kabeh, awake apa jenenge dadi sakit, stroke. Itu begitu. Karena kalau kita mau membaca sholawat kepada Rasulullah ketika mau tidur maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min halal mustasaqo adabi tilem ayatuba utawa yen tobat sapa wong ila Allah maring Gusti Allah taala halim maulun Allah. Liana insana karena setan menungso iku ida tahayya iku nalikane cawis-cawis sapa insan linaumi krana turu fakaan nama tahayya monggo kaya-kaya sak temene wong fakaan nama tahayya monggo kaya-kaya sak temene fakaan nama tahayya monggo kaya-kaya cawis-cawis sapa wong lil mauti maring mati. Kesunatan ajeng tilem mau tidur, kesunatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya dia adalah orang yang siap-siap untuk tidur, maka dia seperti halnya adalah orang yang siap-siap untuk meninggal dunia. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mau tidur kesunatan untuk beristighfar. Wafit Taurat ing dalam wafit Taurat ing dalam kitab Taurat ya ibna Adam he anak turun Adam kama tanamu kaya mulai turu sapa sira tamu tu bakal mati sapa sira. Di dalam kitab Taurat disebutkan hai anak Adam, anak keturunan Adam, seperti halnya kamu adalah orang mau tidur, kamu pun juga nanti akan mati. Bisa juga setelah tidur, ketika tidur melanjut, bisa juga lanjut meninggal dunia. Wa kama tas taiqodo, wa kama tas taiqodo, lan kaya oleh tangi sapa sira, tangi turu sapa sira, lan kaya oleh tangi turu sapa sira, tuba asu, ditangekake kubur sapa sira. Seperti halnya kamu dibangunkan dari tidur, kamu pun nanti dibangunkan ketika kamu bangun dari alam kubur. Di dalam kitab Taurat disebutkan, hai anak Adam, sadarlah bahwasanya kamu semua akan tidur, kamu pun nanti akan semua akan mati. Dan juga seperti halnya kamu semua, kamu adalah orang yang bangun dari tidur, kamu pun nanti akan dibangkitkan dari alam kubur. Intaha us rampung apa ma fit taurati wa min halani ku setengah sangka tata kramane turu tata kramane tilem ayyadzkura utawi yen zikir sapa wong Allah ya Gusti Allah taala halimul Allah indal qiyam ing dalem nalikane tangi minan naumi sangka turu. Adab atau tata cara tidur adalah ketika kita bangun tidur kita pun juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah minimal. Nek ora iso dungane turu cukup alhamdulillah. Atau mama enggak bisa mengucap alhamdulillah, Allah. Gitu ya. Mengucap nama Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah segala puji Allah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana yang telah menghidupkan kembali kepada kami ba'dama amatana setelah kami meninggal, yaitu setelah kami tidur meninggal yaitu tidur ba'dama amatana wa ilaihin nusur, dan kepadanya tempat kembali yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kembali. Ba'da tilam kesunatan donga. Ngaten. Pakot kana maka teman-teman ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul iku donga sapa Kanjeng Nabi idan tabana nalikane ngelilir sapa Kanjeng Nabi minaumi sangka tileme utawa sarene Kanjeng Nabi. Iki dongane Kanjeng Nabi nalika badha nglilir badha tangi saking sarene Kanjeng Nabi. Alhamdulillah lampu te sakabehane puji kula iku tetep milike Allah. Allah dirupane zat ahya kang uripake sapa ladi
na ing ingsun badama ing dalem sabatane badama amatane ing dalem sabatane matane panjenengan ni na ing kita na ing kita ta ing ingsun walai na kita ya kabalin malih alladzi rupane zat ahyakan nguripake sapa ladina ing kita badama ing dalem sabatane badama amatana badama ing dalem sabatane perkara utawa mamane mamausul badama amatana ing dalem sabatane matane panjenengan nah ing kita wa ilaihi lan iku maring Allah anusyuru tenggon bali dumane kanjeng Nabi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Niki pelajarane anak-anak RTK, anak-anak berapa di TPQ ya. Jenengan serak TPQ wis kedaluwarsa wisan. Zata ba'dhum zata nambahi sapa ba'dhum sapa sebagian ulama. Kita banyak ulama doa ketika mau tidur. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha ora ana dat pangeran, ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud. Ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud. Illa anta kejaba panjenengan. Subhanaka mau suci panjenengan. Ini satune ingsun iku kuntu iku ana sapa ingsun. Iku minadh dhalimin, iku setengah sangka pira-pira wong kang zalim. Iku setengah sangka pira-pira wong kang zalim. Kaya posonan saya. Ya qawi wedat kang kuat, ya qawi wedat kang paling kuat. Man ing wong lidhaifi maring wong kang apes, siwa kang sakliyane panjenengan. Ya qadiru hedat kang banget kuwasa. Man ing wong lil azizi kedue wong kang apes, siwa kang sakliyane panjenengan. Ya azizu Hedar kang banget agunge, datang banget agunge utawa banget mulyane. Man ing wong utawa dat kang mulyaake, hedar kang banget malda, bakang mulyaake man ing wong lidzalili maring wong kang asor. Lidzalili wong kang maring wong kang asor siwa kakak sakliyane panjenengan. Ya goniyu hedat kang paring sugih man ing wong lil fakiri mari wong kang fakir siwa kang sakliyane panjenengan. Allahumma ya Allah agni muga-muga paring sugih panjenengan na ing kita bika kelawan pitulung panjenengan bika kelawan pitulung panjenengan aman sangka wong siwaka kang sakliyane panjenengan siwaka kang sakliyane panjenengan. Iki tambahane ulama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya qawiyyu man lidhaifi siwaka ya qadiru man lil azizi siwaka ya azizu man lil dalili siwaka ya ghaniyyu man lil fakiri siwaka Allahumma aghnina bika aman siwaka. Dicatet ditulis doko buku harian buku diari gal dina gawe wiridan ngono carane. Alur ana donga doko catet pindah buku harian tiap hari mau sholat setelah sholat ya mau belajar dan seterusnya tiap hari jadi buku diari nanti dihafalke apa wiridan terus mulai hafal dhewe ndonga ora usah dihafalke anggere diistiqomahke oleh ndonga engko gak hafal-hafal dhewe ngoten nggih wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah wa bi min madin wa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
Bismillah takhasyana billah, bismillah tawakkalna 'ala Allah, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul basir. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim wa huwas samiul qadir wa huwas samiul basir. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, shalli ala sayyidina Muhammadin salatan yastaqimu biha haluna wa yaksuru biha maluna wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru lana biha dhunuba wa tasluhu lana biha al-qulub wa tantaliqu lana biha al-husub wa talinu lana biha as-sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li musyaratina wa li zawjatina wa zawjatina li banatina wa banaina wa li shaykhina wa li mashayikhina wa muallimina wa li talamidina wa li muridina wa li dhulqalina wa li qawmina wa li ikhwana akhwatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa min al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah nas'aluka ya Allah mujibati rahmatika wa zaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ma'sumata wal mahmudata min kulli dhunubina wal mubarakata min kulli amwalina wal husata min kulli rizqina wa sihhata min kulli jasadina wa salamata min kulli ismin wal ma'sumata min kulli dhunubin wal abrara wal ulama wal awliya wal fuqaha min kulli auladina wa talamidina wal yusra min kulli isrina wal kifayata wa takafura zaidata al udlata min kulli rizqina wal maqbulata min kulli ibadatina wal fawza bil jannatin na'im wa adkhilna al jannata mal abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana ya Allah wa dunyana wa ukhrana ma rakhati fi qulubina wa abdanina was salama wa afiyah al barakah fi dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah jalna wa la tanabadana ya banaina lana wa talamidina muridina ajma'in ya Allah jalna wa ya min ibadika sholihin wa min ulama'ikal alimin wa min ulama'ikal arifin wa min al-muttaqin wa min ulama'ikal amilin wa min ibadika sholihin wa ya Allah wa qafina wa ayyam ya Allah wa qadina ya Allah bi halalika wa haramika wa qfina ya Allah man siwaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atim lana bi husnil khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.